Dan ini lagi direkam. Diam. Ada. Bisa tetap bisa. Apa aja bisa direkam? Iya. Royal Olive Resident. Halo. Mulai. Tentukan urutan lempar dadu. Berak kok. Keempat. Double 12. Lima. Kartu kesempatan. Kartu kesempatan. Kristal. Double 8. Double 12. Landmark telah dibangun. Double 2. Lima. Giliran kamu. Landmark telah dibangun. 7. 6. Double 8. Kartu kesempatan. Kristal. 10. Giliran kamu. Double 8. Au! Gunakan kartu bertahan. Kartu bertahan. 6. Pilih area yang akan mendapat kristal. Kartu kekuatan kristal. Giliran kamu.